Trek bos, mantap lah. Gimana gitu. Setrek lagi deh bos. Wah bon. Lumayan bro. Hancur kita nih. Lumayan bro. Ketiga bro. Nih mantap. Mantap bro. Lumayan lah. Setrek lagi dah. Trek kan mas bos. Nah nih lumayan lah. Mantap, mainan trek ribet terus. Babon, mantap, medan trek ribet terus. Gila. Coy, strike lagi tadinya, strike babon, mantap lah, udah 2 babon nih bos. Pokoknya medan strike ribet terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe, mantap.